شما میخواهید خریدی فایده آور بکنید؟ پس مرحمت به مغازه بهترین. مولوی تکنیکی از برندهای جهانی با تخفیف مخصوص به همه نمودی مولوی ما. سراغ کوچه آزادی پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. مغازه بهترین. شتاب تا خریدی خلای نمایید. بینندگان عزیز و ارجمند سلام. آزادی حقوق اجرای همه عمل‌هایی است که آن را قانون اجازه داده است. در عکس الحال در هر عملی از چارچوب قانون بیرون همچون کردار غیر قانونی بها داده می شود. عاید بعضی از جنایت‌های صادر شده و فعالیت میلیسیای کشور منظور شماست. نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. در استودیو با شما من نصرت الله محمدزاده. توجه نمایید به سرخطی خبرها. مادر و پسر برای سوءقصد و کشتار فرمایشی بازداشت شدند. یک آگاز باشه که همه نیست کنند گم میکنم میتونم کرد نهش کنم. صادر کردن جنایت تمجوی از طرف یک نفر جوان. گمانبر منزل‌های استقامتی شهروندان را به اجاره گرفته و به فاحشه‌خانه تبدیل داده است. مشکلات مردم را حل می نمایم. مردم فریبی باز یک نفر سحرگر. خواندن میتونم یا برد خونه؟ نگاه ها که میگم این اوان با نگاه میتونم حرفی گفتم با این حرفی مسلمانه. شرحین و دیگر خبر و گزارشات در نشر نوبتی برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه ضمن یک عملیات اپراتیوی معلوم نمودند که یک نفر ساکن شهر دوشنبه به خاطر درآمد مفت از ساکنان پایتخت منزل‌های آنها را گویا به اجاره گرفته و به فاحشه‌خانه تبدیل می‌داده است. این عملی ضد اخلاقی او را کارمندان میلیسیا پیگیری و گمانبر را دستگیر نمودند. همکارمان کاپیتان میلیسیا سیراج‌الدین شکوری از ریاست وزارت کارهای داخلی شهر دوشنبه عاید این جنایت گزارش تهیه نموده است. تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه‌ها از قبیل جنایت‌های اخلاقی به شمار رفته، بعضی از شهروندان با تشکیل چنین خدمت‌رسانی‌ها مبلغ به دست آورده، زندگانی خود را از مبلغ با راه جنایت به دست آمده پیش می‌برند. در نتیجه کارکردهای اپراتیوی از جانب کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه، شهروند گدایف ابوبکر محمد علیویچ سال تولدش 1995 استقامت کننده شهر دوشنبه همچون گمانبر برای تشکیل فاحشه‌خانه دستگیر کرده شد. ضمن پیشبرد کارکردهای اپراتیوی و تفتیشاتی معین کرده شد که نامبرده با بهانه سکونت اویلوی منزل‌های شهروندان را با مبلغ‌های گوناگون به اجاره گرفته اما به مکان فاحشه‌خانه تبدیل داده است. با این مقصد نامبرده در شبکه‌های اینترنتی اعلان گذاشته با این وسیله مزاجان خود را پیدا نموده به طور شبانه‌روزی منزل‌های استقامتی شهروندان را به اجاره می‌داده است. یکم شهروند به من مراجعه می‌کرد و من به دو تا شغل داشتم. اما را میگفتم که کالتو را شمودن پول داشتم استفاده کردم کالتو را بتشم. جوان پسرم میامدن میگیسن برای عیش و عشرت و ابوبکر به من زنگ میزد که پولا در کارتای من در دوشنبه سیتی پارت اومد و من کالید رو میدادم میرفتم. شما چند خانه را کالیتاشو داشتید؟ من کالیتو 4 خانه رو داشتم. 4 خانه ها؟ مثلا در یک روز در هم 4 خانه شما با 70 سوم میداد؟ بله. فانا رو که چند کس قبول میکرید؟ هر روزش میشید که مقصد 2 کس میومد، روزش میشید 1 کس میومد. مقصد هر روز آدم نبود. مقصد میومدن آدم و معقول شما میشید یا که یکم چی میرفتن ها؟ و منظور استقامتی تیرا با چی خاطر به اجاره میگرفتن جوان ها؟ برای یک شبانه روزی بیشتر میگرفتن. برای همین عیش اشرت برای همین خانه نمودن طلبات شبانه. ضمن سنجش از نامبرده کلیدهای 9 منزل استقامتی شهروندان که گمبر شونده گدایف ابوبکر به فاحشه‌خانه تبدیل داده بود یافته گرفته شد. با نظرداشت حالتهای مذکور نسبت گمبر شونده گدایف ابوبکر برای تشکیل و نگهداشت فاحشه‌خانه طبق طلبات ماده 239 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان
парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтиши пешакӣ қарор дорад. дар барномаҳои қаблӣ оиди содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯҳӣ аз ҷониби як нафар собиқ донишҷӯ гузориш пахш намуда будем. ҳафтаи сипаришуда шуъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд парвандаи ҷиноятии мазкурро бо фикри айбдорӣ ба суд ирсол намуд. шӯъбаи тафтишотии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд тафтиши парвандаи ҷиноятӣ барои содир намудани ҷинояти тамаҷҷӯҳиро нисбати шаҳрванд Қосимзода Муродбек соли таваллудаш 2003 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти ваҳдати ноҳияи Деваштич тибқи талаботи моддаи 250 кодекси ҷиноятӣ ба охир расонид. Ин нафар ки донишҷӯи собиқ аст дар давраи таҳсили соли 2021 бо як ҷавондухтари донишҷӯ шиносоӣ ва муносибати дӯстӣ пайдо карда дар идома бо ба даст овардани сурат ва маълумот нисбати ӯро ҳамчун манбаи даромади пулӣ истифода мебарад, яъне бо таҳдиди тавассути шабакаҳои интернетӣ паҳн намудани маълумоти беобрӯкунанда дар якчанд марҳила маблағи пулӣ тасарруф карда гирифтааст. суратҳои шумо ба ҳамкурсатон донишгоҳ мисол ба хеш таборатон ки интернет мепатон гуфта гуфтам русиявин гирифтам. охирон маротиба бояд ба ман 2000 сомон медодам. талаб кардед? тамаҷҷӯҳиро гумонбаршуда Қосимзода бо усули ироб ки маъмулан шантаж мегӯянд анҷом додааст ва дар ҳар навбат маблағ гирифта ваъда медод ки аксҳоро аз хотираи телефони мобилияш тоза менамояд. Аммо ин ҷавон ки ба муфтхӯрӣ одат карда буд намехост ҳамёни зиндаро аз даст диҳад ва бо ҳамин шева зараррасониашро идома медод. аз фишори тамаҷҷӯҳиҳои давомдору беохир ҷабрида ба мақомоти ҳифзи ҳуқуқ муроҷиат намуд ва дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯи гумонбаршуда боздошту нисбаташ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. кормандони милитсияи пойтахт як нафар сокини шаҳри ваҳдатро барои мардумфиребӣ боздошт намуданд. гумонбаршуда маблағҳои ҳангуфти сокинони шаҳри Душанберо гирифта ваъда медодааст ки барои онҳо бар ивази маблағҳои додаашон телефонҳои гаронбаҳо дастрас менамояд, аммо онҳоро фиреб дода ва ба зарари калони иқтисодӣ гирифтор намудааст. шарҳи ҷиноятҳои содир намудаи гумонбарро бо ҳам мебинем. ваъдахилофию мардумфиребӣ дар вуҷуди баъзе аз афроди ҷиноятпеша то дараҷаи реша давондааст. гарчанде аз оқибати аъмоли ҷиноятии худ огаҳ бошанд ҳам дидаву дониста даст ба қаллобӣ зада бо ин роҳ маблағҳои шаҳрвандонро тасарруф мекунанд. ҳафтаи ҷорӣ дар натиҷаи баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон аз ҷониби кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як нафар чунин мардумфиреб дастгир карда шуд. ин нафар шаҳрванд Шоеф Алишер Бекмаҳмадович соли таваллудаш 2000 истиқоматкунандаи шаҳри Ваҳдат мебошад ки дар чандин маврид даст ба қаллобию мардумфиребӣ задааст. аз ҷумла номбурда 3 нафар шаҳрвандон аз ҳар кадоме ба маблағи 9000 сомонӣ дар маҷмӯъ 27000 сомонӣ гирифта ваъда додааст ки ба онҳо телефони мобилии тамғои iPhone 13 Pro Max дастрас менамояд. аммо онҳоро фиреб намуда маблағҳои номбурдагонро ба манфиати худ сарф намудааст. се кас номуш варояташ умедай ба фикрам яктаи дигаш ки ҷавонгир ҳар сеаш назорӣ талаб кардам. ба хотири iPhone бояд меовардам, натавонистам овардам. ҳамзамон зимни пешбурди корҳои тафтишотӣ муайян карда шуд ки номбурда дар чандин мавриди дигар низ бо ваъдаҳои гуногун аз шаҳрвандон маблағҳои пулӣ гирифта ба манфиати худ истифода кардааст. айни замон нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 247 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда номбурда дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. як мағозаи фурӯши телефонҳои мобилӣ дар ноҳияи Ҷайҳун ҳадафи дуздии як гумонбар қарор гирифтааст. гумонбар дар баробари компютер наздик ба 300 адад телефонҳои мобилиро аз они худ кардааст. ҳамкоронамон аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ вилояти Хатлон дар ин хусус гузориш таҳия намуданд. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ҷейҳун дар асоси аризаи як нафар шаҳрванд сокини ноҳияи мазкур оиди аз мағозааш воқеъ дар бозори марказии ноҳия аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани телефонҳои мобилӣ, ноутбуку таҷҳизотҳои садобаландкунӣ аз ҳисоби кормандони милитсия гурӯҳи фаврии ҷустуҷӯӣ таъсис дода дар як муддати кӯтоҳ як нафар сокини ноҳияи мазкурро бо гумони даст доштан дар ин ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд.
این نفر سیدالله اسفندیار سال تولدش 1996 می باشد. چطور یکی از سخنان خود گمانبر برمیآید برای رسیدن به مقصدهای جنایتکارانه خود سنه 4 اوگوست سال روان شبانه غیرقانونی وارد مغازه صاحبکار محمد جانف علی جان گشته با شکستن در این مغازه وارد آن می گردد و از آنجا 294 عدد تلفن های موبیلی گوناگون تمغه، روپوش های تلفن های موبیلی، 2 عدد کامپیوتر نو نوتبوک تمغه اسوس، 4 عدد تجهیزات های صدا دهنده را دزدیده از جای حادثه به مکانی به خود موافق انتقال می دهد. کارمندان میلیسیا باقی مانده تلفن های موبیلی تصرف شده را از منزل استقامتی گمانبر دریافت و مصادره نمودند که مبلغ ضرر رسانیده‌اش 65,000 سامانی را تشکیل می دهد. بعد کار رفتم خونه تلفن‌ها را جدا کردم سحر شد اون گرفتم تلفنش آوردم به همین بازار فروختم 400 سامان همون روز رفتم قبیدنم. وابسته به دلیل‌های مذکور در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت سیدالله اسفندیار آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی یک ناحیه رودکی یک حالت مشغول گردیدن به سحر و جادوگری را در حدود دهه معرفتی ناحیه مذکور آشکار نمودند. حل معما و مشکلات مردم با استفاده از اشیاءهای کرخت و خواندن هر گونه دعاهای نامعلوم شیوه خدمت رسانی‌های زنی بازداشت گردیده است که اساساً شهروندان عقیده‌های خرافات داشته به نزدش می آمده بودند. کاپیتان میلیسیا احسان عبدالله‌زاده در این خصوص گزارش تهیه کرده است. در نتیجه مشاهده و معلومات‌های اپراتیوی کارمندان وزارت کارهای داخلی چهره چندین نفر فالبین و جادوگر به نام ملاهای مردم فریب را که با استفاده از مقدسات دین و باوری و اعتقاد شهروندان کردارهای عوام فریبانه خود را عملی می نمودند آشکار ساختند. گرچند کردارهای دروغین آنها را بارها توسط شبکه‌های تلویزیونی پیشنهاد شهروندان گردانیده باشیم هم هنوز برخی شهروندان برای گشایش کار و درمان درد و نزد چنین اشخاص می روند. تحلیل‌ها نشان می‌دهد که اکثر چنین اشخاص دارای یگان معلومات طبی، دینی و حتی جمعیتی نبوده به خواندن دعاهای غلط و نوشتن تومار و تشتاب از کار افتادگان مبلغ طلب می‌نمایند. چنین یک دلیل از جانب کارمندان شعبه میلیسیا دهات نوآباد شعبه وزارت کارهای داخلی یک در ناحیه رودکی آشکار گردید. در رفت چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه مذکور توانستند فعالیت غیرقانونی یک نفر زن را که گویا با واسطه سحر و جادو و دیگر عملهای ضد مذهبی و نیازمندان گمراهش درمان میبخشد خاتمه بخشند. شهروند رحیم و گلناره سال تولدش 1967 استقامت کننده دهه معرفتی ناحیه رودکی که با هر گونه مکر و نیرنگ‌های به خودش خاص و دور از مذهب و شریعت به سحر و جادو و فالبینی مشغول بود از جانب کارمندان میلیسیا بازداشت گردید. نام برده با استفاده از باوری شهروندان در منزل استقامتیش کار افتادگان را قبول نموده با استفاده از هر گونه اشیا گویا سحر و جادو نموده با همین راه به مشتریانش وعده بی اساس می‌دهد که گویا سحر و جادوی او با مناسبت‌های عائله‌داری، مهر و محبت خانوادگی، گشایش کار، درمان درد، همزمان محافظت دختران آنها کمک می‌کرده باشد. هنگامی از نظرگذرانی حجره کاری نام برده از آنجا اشیاهای به مانند قلف و کلید، شمع، خاک، اسپند، محصولات خوراکواری، سوزن و رشته و یک مقدار تومار و تشتاب دریافت کرده گرفته شد. از روی نشاندادی بازداشت شده او توسط اشیاهای نام برده عملهای سحر و جادو را انجام داده با واسطه تسبیح به دردمندان شفا میبخشیده است. و نزد شما اساساً کیها میآیند و چی میخواهند؟ برای گشایش کارشان، برای سلامتیشان همینه میگم، برای زندگی برای دخترشان. یک تشتاب برای وضعی چقدر مبلغ مینویسی؟ 20 سال. خوانده میتون یا برخونه؟ نگاه ها که میگم این اوان با نگاه میتونم حرفی بیفتم با این حرفی بسرموره. قلف و کلیدی که در اینجا قلف کردگی است نشان دهید که برای چه؟ با خوشن خدا میداند میگه اگه داره برای چیزا ما چقدر نشود در زندگی ما همین نکن که زندگی دختران خصوص شود میگه. تأسف آور آن است که رحیم و گلناره سواد دینی و دنیوی نداشته تومار و تشتابی که می نویسد
حتی خودش خواندن نمیتواند. وابسته به حالت مذکور نسبت نام برده طبق طلبات ماده 482 کدکس قوه‌ایرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل قوه‌ایرانکنی مأموری ترتیب داده شده جریمه تطبیق گردید. وقتی که خصومت و بدبینی در ضمیر انسان جای میگیرد وحشانیت سرشت او را فرا گرفته عقل و اراده خود را انسان از دست میدهد. کارمندان ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت عاید نقشه‌بندی کشتار فرمایشی معلومات اپراتیوی گرفته فرمایشگر جنایت مخصوصا وزنین زن 52 ساله ساکن شهر اسفرا را بازداشت نمودند. شرح این جنایت در گزارش همکارمان майори милитсия Акбар Шарифи аз вилояти Суғд. کارمندان شعبه گفتگوی جنایتی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت سوغد عاید نقشه‌بندی کشتار فرمایشی معلومات اپراتیوی گرفته فرمایشگر جنایت شهروند قدیرова ҳамрохон очилбоевна соли таваллудаш 1970 ва ҳаммаслаки ӯ фарзандаш валиев немаҷон абдунабиевич соли таваллудаш 1995 сокинони ҷамоати деҳоти кулканди шаҳри исфараро боздошт намуданд. ин нафарон барои аз ҳаёт маҳрум кардани абдусалом валиев соли таваллудаш 1964 ҳамсари ӯ мадаминова мунира عبداللهیونا سال تولدش 1965 که عضو عائله همراهان قدیرова بوده برادر و ینگه شوهرش هستند. همچنین همسر عاشق یا دوست داشته همراهان قدیرova جوانزن 35 ساله ساکن شهر خوجند اجرا کننده جنایت را با وعده پرداخت مبلغ پولی جلب می‌نمایند. همین 33 سال می‌خوایم که روزنامه رو بیاد سخت مجبور شد. من یه داغست باشد که همه نیست کنم گم میکنم من میتونم کرگو نهش کنفتم. خاص با جون زن و شوهر عبدالسلام ولیف و منیره مدامینова با مناسبت‌های اویلوی بحث منزل و مال و ملکی میان آنها با گمانبر شده باشد پس با کشتن همسر مرد دوست داشته‌اش همراهان قدیرova میخواست بخت اویلوی را صاحب شود و با آن مرد دائمی یک جای زندگی کند. این در حالی است که شوهر قدیرova از آزادی محروم و در قید حیات بوده نکاح رسمی دارند. فقط همین ماجرا پشتی همین خانه وای من میگفت که خانه‌ای که من به دادی برآمد کو من سونی کردم من میگم که نه تو اول من به خانه کردم من سونی برآمد میکنم سببش همین که من برآمد کنم میگه این خانه هم نامیننده وای خانه هم هر دوشو فروشه دیگه من بچه‌ام کتی سرسام همین سبب من برآمد کردم نه خانه پدریم حاض مقصدی وای همین که من باید کشد خانه به صاحب شود بچه‌های من سرسام شود همین مقصدش یگانه همین فقط میگفت که این خانه حقی من خداوند حق و حقدار رسان گفته فقط همین گپ میزنه خدمتی که ما برای خاین تا خوشدامن و پدر و مادر کردیم و ها سال 93 خانه ما به هدیه کردم اكو همین مقصدش همون خانه گرفتم ما کشته خانه اینی خود کردم. нафаре ки ҳамроҳхон қодирова барои одамкушӣ ҷалб намуда шартномаи шифоҳӣ баст аз ҳолати воқеан чунин қасд доштани гумонбаршуда хабардор шуда амали ғайриқонунӣ ва оқибати вазнин доштани онро дарк карда дар ин бора кормандони милитсияро воқиф месозад. минбаъд фармоишгар ҳамроҳхон қодирова дар асоси маслиҳати пешакӣ бо писараш немаҷон валиев кардааш амал намуда охирҳои моҳи июн бори аввал 10 000 сомонӣ ва маротибаи дуюм 8 000 сомонӣ тавассути барномаи бонкӣ ба суръатҳисоби иҷрокунанда гузаронида таъкид менамояд ки боқӣ монда маблағи барои куштори 3 нафар байни онҳо мувофиқашударо ки дар умум $5000 буд танҳо баъди иҷрои кор яъне куштори 3 нафари фармоишдодааш ва дидани расми ҷасади онҳо пардохт менамояд. чанд пули гузарондӣ? Я бу 10000 я бу 8000. милитсияи суғд бо ташкили ҳолати сунъии куштор ҳаракатҳои ҷиноятӣ гумонбаршуда ҳамроҳхон қодироваро ошкору пешгирӣ намуда ҳаёту саломатии 3 нафари таҳти ҳадафи ӯ қарор гирифтаро ҳифз намуд. аз рӯи ҳодиса нисбати модару писар бо моддаи 32 қисми 3 104 қисми 2 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. табиат ва муҳити зист ҳамеша ба муҳофизат ва тоза нигоҳ доштан аз ҳар гуна партовҳо ниёз дорад. вазифаи ҳар кадоми мо шаҳрвандон пеш аз ҳама муносибати дуруст ба атроф тозаву покиза нигоҳ доштани фазои экологии кишвар аст ки худ аз он ҳамарӯза нафас мегирем. кормандони шӯъбаи раёсати экологӣ ва сайёҳии вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанбе ҳафтаи равон дар ҳудуди боғи ғалаба ва оромгоҳи шоҳмансури пойтахт чорабинии мақсаднок доир намуданд.
дар ҳафти чорабинӣ маълум гардид ки дар гидру атрофи оромгоҳи мазкур ҳар гуна партов ва масъулаи сохтмонӣ аз қабили плитаҳои бетонӣ ҷой карда шудааст ки чунин вазъ ба ҳолати экологӣ ва рафтуомади воситаҳои нақлиёт монеагӣ эҷод менамояд. дар навбати худ масъулини оромгоҳҳои шоҳмансур ва раёсати истифода барои роҳҳо вазифадор гардиданд то камбудиҳои ҷойдоштаро дар кӯтоҳтарин муддат бартараф намоянд. чунин чорабиниҳои мақсадноки экологӣ аз ҷонибиниҳоди мазкур пайваста доир карда мешавад. кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дар вилояти хатлон баҳри иҷрои дастуру супоришҳои роҳбарияти вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон аз санаи 22 августи соли ҷорӣ то санаи 31 соли ҷорӣ дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди шаҳру ноҳияҳои вилоят амалиёти шартии муоинаи техникиро баргузор карда истоданд. мақсад аз баргузории амалиёти шартии муоинаи техникӣ ба пуррагӣ ҷалб намудани воситаҳои нақлиёт ба муоинаи давлатии техникӣ мебошад. ҳангоми баргузории амалиёти шартӣ муайян гардид ки як қатор аз ронандагон аз сари бепарвогӣ воситаҳои нақлиёти худро аз муоинаи давлатии техникӣ нагузарондаанд. аз он ҷумла зимни гузарондани чорабиниҳои мақсаднок муайян гардид ки ҷурабек бобошоев сокини ноҳияи хуросон ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи зил, суҳроб тоҳиров сокини ноҳияи вахш ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи опел астра, сайдалӣ имомов сокини ноҳияи дӯстӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи газел рақами қайди давлатиаш 312803, нуралӣ исматов сокини ноҳияи вахш ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи опел астра рақами қайди давлатиаш 9020 ХЕ03, хуршедҷон шарипов сокини шаҳри бохтар ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатиаш 0200 AR03 ронандагони дар боло зикр гардида аз сабаби бепарвогӣ воситаҳои нақлиёти худро бегузарондани муоинаи санҷишии техникии давлатӣ идора мекарданд ва ё дигар камбудиҳое ки дар қисми таркибии муоинаи техникӣ ворид мебошад идора намуданд ки нисбати ронандагони мазкур протокол тартиб дода шуд. илова бар ин тош муҳаммад шамсов сокини ноҳияи ҷалолдини балхӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Land Cruiser рақами қайди давлатиаш 2222 SF01, фирдавс шералиев сокини ноҳияи ҷалолдини балхӣ ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Mercedes Benz рақами қайди давлатиаш 007001 бе иҷозатномаи сиёҳшиша идора мекард ки аз тарафи кормандони шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ дастгир карда шуда бо моддаи 330 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи маъмурӣ тартиб дода шудааст. дар идомаи корҳои фаҳмондадиҳӣ аз ҷониби ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобили раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон дар ҳудуди терминалҳои мусофиркашонии сафари К ва нурафкани шаҳри бохтар бо ронандагону пиёдагардон вохӯриҳои судманд доир гардид. мақсади вохӯриҳои мазкур бо ронандагонро таъмини амният ва бехатарии иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, пешгирии вазъи садаманокӣ, ба танзим даровардани ҳаракати воситаҳои нақлиёти мусофиркашон, пешгирӣ ва ошкору муайян намудани ҳолатҳои вайронкунии қоидаҳои ҳаракат дар роҳ унвон карданд. дар охири вохӯриҳо аз ҳамаи ронандагон ва мусофиркашон ҳамчунин пиёдагардон даъват ба амал оварда шуд ки ҳангоми идораи воситаи нақлиёт ва истифода аз роҳҳо қоидаҳои ҳаракат дар роҳро бечуну чаро риоя намоянд. ин буд гузоришҳое ки мо таҳиягарони барнома имкон ёфтем барои шумо бинандаи азиз пешниҳод намоем. аз хатои дигарон ибрат гирифтан ва роҳи дурустро дар зиндагӣ интихоб намудан комёбии ҳар кадоми мову шумост. барои робитаи ҳамешагӣ ба вазорати корҳои дохилӣ метавонед аз рақамҳои дар норбуда ва ё сомонҳои иҷтимоӣ истифода намоед. то дидори навбатӣ тансияту хонообод бошед. хайр. Компания мировой кондиционерной промышленности «Гри» – это, в первую очередь, современные технологии и высокое качество сборки. Низкий уровень шума, компактные размеры и простота монтажа делают этот кондиционер одной из лучших сплит-систем для дома и офиса. Качество не должно стоить дорого. Вся информация на сайте. Товар сертифицирован, услуги лицензированы.